2019 سامحوني دونك باك سيونس 2019 باش نصلحوا بارتي فيزيك. صلحنا البارتي نتاع الشيمي نهار السبت اللي فات واليوم باش نصلحوا بارتي فيزيك. داكوغ دونك on commence l'exercice 1. Exercice 1, le circuit de la figure 2 comporte un générateur de tension C-posé idéal de force électromotrice E, un ampèremètre, une bobine d'inductance L de résistance, un interrupteur K et un résisteur de résistance grand R, toutes branchées en série. Donc, circuit interne en série, une bobine, un résisteur de résistance grand R, un générateur interne ou un interrupteur K ou un ampèremètre monté en série. Donc, un système d'acquisition de données permet de visualiser sur l'écran d'un ordinateur l'évolution au cours du temps des tensions UR de T et V de T, respectivement aux bornes du résisteur et aux bornes de la bobine. Donc, à l'instant T égale à 0, on ferme l'interrupteur K. Le système d'acquisition a permis de visualiser l'évolution de la tension UR de T représentée sur la figure 3. Il a permis aussi de déduire la valeur initiale à T égale à 0 de la tension aux bornes de la bobine, donc I B0, 8 volts. Donc, tension à T égale à 0 de la bobine, il y a 8 volts. Donc, attendez, il y a le circuit interne où il y a les figures, donc l'évolution de la tension UR de T en fonction de temps. En régime permanent, l'ampèremètre indique une valeur IP égale 0,1 ampère. Donc, le courant en régime permanent égale 0,1 ampère. Donc, on y montrer que l'équation différentielle régissant l'évolution de la tension UR de T s'écrit sous la forme suivante. Donc, là, on a l'équation différentielle en fonction de UR. D'accord? Donc, là, donc, UR de T. On forme moyenne. Donc, bien sûr, équation différentielle, toujours on commence par loi d'Emey, on applique la loi d'Emey في circuit interne. Donc, on a un générateur bobine résisteur. Donc, on a la tension de bobine, un sens. Donc, on choisit un sens contraire au sens de courant électrique ou un sens avec le courant. L'essentiel, on choisit un sens arbitraire. On tape au sens avec les tensions internes. Supposons un sens contraire du courant électrique, d'accord? Donc, là, je vais UB moins E plus UR égale 0, d'accord? C'est-à-dire UB plus UR égale E. Donc, or, nous savons que le U de résisteur est I fois R. On a que le U de la bobine est L fois dérivé de E par rapport au temps plus petit r fois I. D'accord? Donc, là, احنا حشتنا بهم الكل باليو ار. دونك هوني باش ناخذ انا اليو ار باش تولي لي ايجال نورمالمون ار فوا اي. دونك انا باش ناخذ اي باش نحطها ان فونكسيون دو يو ار باش تولي يو ار سور ار. وبعد باش نعمل الديريفي نتاعي نتاع الاي دو تي باش نلقى 1 سور ار. دونك كونستانت باش تبقى فوا ديريفي دو يو ار بارابور او طون. هذا الاي والديريفي دو يو اي شنو لي زيكسبرسيون تاعهم. ومن بعد باش نمشي نعوضهم في لي زيكسبرسيون نتاع لي طونسيون تاعنا. احنا عندنا الاو بوبين هي ال فوا دي دو اي سور دي تي بلس ار اي. دونك باش نعوض دي دو اي سور دي تي بال 1 سور ار بلس 1 sur R fois d de R sur dt plus petit r fois i اللي هي باش نعوضها ب R sur R. D'accord? Donc, finalement, on obtient donc dérivé إذا كان احنا بعد ما نعوضوهم الكل i نعوضوها بالفورم نتاعها. بعد on va donc هنا باش تبقى لنا L sur grand R. Donc, قدام الديريفي دو R de t. D'accord? Donc, هوني مش باش تتنحى هنا باش نضربوا فوا 1 sur L l'autre, d'accord, ou fois grand R الفوق, c'est-à-dire باش نضربوا fois R sur petit L pour simplifier l'expression. يعني باش تبقى لنا dérivé du R par rapport au temps وحدهم, d'accord, خاطر هي نورمالمون فما دي زيتاب هنا مش مكتوبين في الكوريكسيون, مي نورمالمون احنا باش نلقاو 1 sur R fois L fois dérivé de R sur dt. معناها عندي هنا L sur R قدام الديريفي هذه. دونك باش نضرب في الانفيرس نتاعهم, c'est-à-dire باش نضرب في R sur grand L. d'accord. دونك فينالمون باش نلقى هذه بلس دونك ديريفي دو R dt
plus R plus petit r sur grand L égale donc R sur grand L fois le terme, d'accord? Donc finalement, on obtient cette forme avec tout L sur grand R plus petit r, d'accord? Donc, بعد قال لنا راهو ينجم زاد ليكواسيون ديفيرونسيال هنا باش تكون اون فونكسيون دو اي، نجم نلقاو اون فونكسيون دو اي وقتها. دونك ما عادش نبدل الاي نتاعي، بالعكس نحط الاي اون فونكسيون دو تونسيون. مثلا هنا الاي نتاع البوبين لازمها تولي او دونك موا او بي سور اي ونخدم، داكوغ. دونك كل وحده باش نعوضها. دونك عندي دو فورم، يا اما اون فونكسيون دو يو ار والا زاده بالاي، وقتها نلقى فينالمون ليكسبرسيون اون فونكسيون دو اي هي 2 فوا دي دو اي سور دي تي بلس اي égale E sur grand R plus petit r, d'accord? La solution interne à votre I de t est E sur grand R plus petit r fois 1 moins exponentielle t sur tout, d'accord? Donc là, on a deux expressions pour l'équation différentielle, et en fonction de R ou en fonction de I. Donc, deuxième question, on justifie que E égale U, donc de bobine à t égale à 0. U B0, معناها U de la bobine à t égale 0. Donc on est احنا شنو عندنا لهنا؟ Normalement عندنا الواد ماي باش تعطينا U البوبين plus tension au borne de résisteur égale tension au borne du générateur. Donc إذا كان يخوم الكل à t égale à 0, normalement je تولي U de la bobine à t égale à 0 plus U de résisteur à t égale à 0 égale à E, d'accord? Or, à t égale à 0, le courant I égale 0. Donc, or, UR est R fois I. Donc, automatiquement, UR c'est égal à 0. Je vais prendre U bobine à t égale à 0 égale à E, d'accord? Donc, en régime, on va montrer. Donc, je vais montrer que IP, donc le courant en régime permanent, égale E sur grand T fois tout. Donc, le courant électrique en régime permanent égale E sur L fois tout. Donc, en régime permanent, je vais le بدل هون. Donc, l'UR مش تقعد هي الR الريزستور فوا الI en régime permanent. Bien sûr, en régime permanent, معناها هنا le courant donc هنا égale une constante, d'accord? Donc, نعرفوا احنا au cours de l'intensité I du courant électrique donc augmente jusqu'à donc اللي هي U اللي هي l'intensité du courant électrique en régime permanent واللي هي une valeur constante, d'accord? Donc en régime permanent on a le courant et la valeur du courant électrique est constante. B هوني باش نشوفوا normalement حسب الواد ما يمكن. donc عندي الU bobine في pour T في الريجيم permanent plus UR en régime permanent égale U. بالنسبة للUR هي R fois I permanent. وبالنسبة للبوبين عندي أنا هي l'expression تاعها L fois dérivée de I par rapport au temps plus R de I. Or, en régime permanent, I égale à constant. Donc, I égale IP. Donc, dérivée d'une constante égale 0. معناها البوبين باش تبقى لنا كان R petit R fois IP. D'accord? terme لولاني مشيت نحى هنا F ثاني. Donc, en régime permanent finalement باش نلقاو انه باش يبقى لنا بالنسبه للترم تاع البوبين باش يبقى لنا كان بتي تير فوا اي بي، وبالنسبه للريزستور باش تبقى لنا بلوس غران تير فوا اي بي ايكال او. دونك هنا باش ناخذ اي بي اون فاكتور باش تبقى لنا بتي تير بلوس غران تير ايكال او، معناها اي بي ايكال او سور غران تير بلوس بتي تير. اور التو هي دونك ال sur grand R plus petit r, d'accord? Donc هنا نجموا نشوفوا في انه عندي R plus petit r في l'expression تاع l'intensité en régime permanent وفي l'expression تاع التو زاد عندي R plus petit r. Donc c'est très simple. juste انا شنو باش نعمل؟ باش نجي هوني باش نخرج ال R plus petit
تي ونحطوا تو في بلاصتها باش تولي ار بلس بي تي تي هي ال سور تو ونجي نعوضها في الاكسبرسيون هذه دونك اي بي ايكال او سور ال سور تو داكوغ دونك فينالمون باش تولي او فوا تو سور ال دونك لقينا الاكسبرسيون اللي هو قلنا نلوجوا عليها. بعد قال لنا en exploitant de la courbe de la figure 3 déterminer les valeurs de R et de la constante de temps taux. Donc, dans la courbe de la figure 3, on va déterminer les valeurs de la résistance R et de la constante de temps taux. D'accord? Donc, là, l'I permanent, donc UR de P égale R fois I permanent. D'accord? Ou l'I permanent, donc, l'I permanent de l'exercice. شوفوا هنا دونك اي بيرمانون هنا قال لنا راهو اون ريجيم بيرمانون اي بيرمانون ايكال 0.1 امبير دونك 0.1 امبير باش نجي نعوضها هوني الاير باش تولي اي في الريجيم بيرمانون على اي بي الاي بي نعرفها هي 0.1 امبير واليو ار دو بي التونسيون دو ريزيستور اون ريجيم بيرمانون باش نطلعها من الفيغور نتاعنا اللي عطاها 3 دونك هنا اون ريجيم بيرمانون يو ار ايكال 7 Donc, finalement, on dit 7 sur 0,1 ampère, معناها 70 ohms. Graphiquement, donc, on a 7. Donc, il y a une valeur de UR lorsque on atteint le régime permanent, c'est-à-dire lorsque la tension devient constante. بالنسبة للتو دونك التو كيف باش نطلعوها من الفيغور عطينا هنا طونجونت à l'origine donc c'est tout simplement ناخذ l'intersection بين l'horizontale هذايا لا سيتو هوريزونتال والطونجونت à l'origine ونهبطوا البوان d'intersection بيناتهم بزوز نعملها بروجيكسيون sur l'axe des temps اللي هي باش تجينا تو ايكال 2.5 ملي سكوند pratiquement والا زاد نجم نحسب 0.63 الفالور ماكسيمال اللي هي 7 وناخذ الفالور هذيك ونعمل بروجيكسيون على l'axe دي تي نورمالمون كيفاش تلقى 2.5 مي هوني بويسك رسمنا الطونجونت دونك نخدمو بالطونجونت ديريكتومون. من بعد دونك ديدوير لي فالور دو ال اي ار دونك هنا سي عرفنا احنا الفالور نتاع الار طلعناها 70 التو 2.5 ديسيمون 3 سكوند خاطر باللي ملي سكوند دونك هنا لازمك تحولوها للسكوند باش من بعد نحسبوا بها الاندكتونس دونك هوني تو باش نحسبوا ال دونك باش نحسبوا ال عندي عندنا ال والبيتي تي ار باش نخمم اني باش نحسب ال من هوني دونك نلقى اللي انا ما زلت ما عنديش البيتي تي ار دونك باش نحسب الار من الاي بي خاطر عندي كل شيء نعرف الاو ونعرف الغران تير ونعرف الاي بي دونك نجم نطلع الار دونك احنا ار بلس بيتي تي ار donc grand R معناها plus petit r égale E sur IP. Donc l'R est tout simplement E sur IP moins grand R. D'accord? Donc finalement كي نحسبوا عندنا لي فالور الكل هذه 70 وهذه ال E عندنا هنا أول إكسرسيس لي فالور ما عرفتش قداش شوفوا هذا ال E عطاها لنا دونك عطانا de force électromotrice E égale 8 volts. Donc, il y a 8, il y a tension de la bobine est égale à 0. On va donc نحسبوا donc عندنا كل شيء جوست نحسبوا نعملوا ابليكاسيون نيميريك خاطر هنا باش تجينا 8 على 0 اوم باش تجينا 80 الا 70 باش تبقى لنا 10 اوم والال دونك توا عندنا ناخذ الاكسبرسيون تاع تو عندي كل شيء دونك التو هي غران ال سور غران تير بلس بيتي تير دونك كي ناخذهم الكل ال هي التو هي دونك ال sur R plus petit r معناها ال هي 2 fois grand R plus petit r donc التو هي 2.5 fois 10 moins 3 بالكم لازم تحول بالسكوند باش تخرج الفالور صحيحه fois donc entre parenthèses عندي 60 10 plus 10 d'accord donc finalement باش نلقاوها 0.2 henri اخر حاجه دونك قال لنا اخر حاجه في الاكزرسيس 1 قال لنا
Déterminer la valeur de la tension UPB aux bornes de la bobine lorsque le régime permanent est établi. Donc, déterminer une valeur de tension UP de B aux bornes de la bobine. Donc, rachetons UPB lorsque le régime permanent est établi. Donc, احنا قلنا الU نتاع البوبين. Donc, en régime permanent, je dois les égal petit r dérivé de I par rapport au temps. C'est l'expression de la bobine. En régime permanent, l'UB de P, je dois les R fois IP directement. Dérivé de I en régime permanent égale à 0. Donc, terme le ligne s'annule. Je prends un petit r fois IP. Donc, finalement, là, on a l'IP est 0,1 ampère ou on a le petit r hier 10 ohms, donc 10 fois 0 ohms, c'est 1 volt. C'est-à-dire l'exercice numéro 1. Regardez l'exercice 2. Donc, deuxième partie à l'onde. Donc, l'onde, on a un rappel de courant عليها. Donc, on a deux types d'ondes, onde transversale, onde longitudinale. L'onde transversale est lorsque la direction de déplacement des points matériels de milieu propagateur interne est perpendiculaire à celle de sa propagation, qui m'a مثلا l'exemple de l'onde le long d'une corde à la surface libre d'un liquide. وعندنا l'onde longitudinale وهي les directions de déplacement des points matériels de milieu propagateur parallèles à celle de cette propagation, par exemple مثلا le son. D'accord? Donc, on a la célérité de la propagation. On ne dit pas la vitesse, c'est un transport d'énergie ou un transport de matière, d'accord? Donc, on dit la célérité. La célérité d'une onde ne dépend que de la nature du milieu propagateur interne ou les propriétés internes, bien sûr, les milieu. Le principe par l'onde reproduit le même mouvement que la source, mais avec un retard θ qui représente le temps mis par l'onde pour parcourir la distance SM avec donc YM de T égale YS de T moins θ, ou θ كما قلنا هو الretard, d'accord? Donc, on a la longueur d'onde lambda, la distance parcourue par l'onde pendant une période temporelle grand T. Donc, la relation entre lambda, la période spatiale, ou la période temporelle grand T, est lambda égale V fois grand T, معناها célérité fois la période temporelle. Donc, كل onde sinusoïdale ديما عندها معناها elle est caractérisée par une double périodicité. أول حاجة البériode temporelle grand T ou la période spatiale lambda. Donc, à chaque point, كل ما عندنا point M du milieu propagateur correspond à un sinusoïde de temps. Ou à chaque instant de daté, on a un sinusoïde, une sinusoïde des espaces. Donc, on a une sinusoïde des espaces, une sinusoïde de temps. D'accord? واحدة وقت اللي نحكيو على sinusoïde d'espace à instant T bien déterminé ou sinusoïde d'espace de temps. Donc, une sinusoïde de temps lorsque donc, on a un bien déterminé, c'est-à-dire position bien déterminée. On a bien sûr les déphasages entre un point M du milieu propagateur et source. Donc, delta phi est toujours le phi S, la phase de la source moins le phi M. Donc, avec bien sûr 2pi sur lambda fois x, où x est l'abscisse du point M par rapport à la source. إذا كان عندي le point M vibre en phase avec la source, donc x égale k fois lambda. إذا كان vibre en opposition de phase, donc عندنا 2k plus 1 fois lambda sur 2. وعندنا en quadrature retard de phase, x égale 4k plus 1 fois lambda sur 4. ou en quadrature avance de phase, quadrature ديما تبقى lambda sur 4. لكن إذا كان quadrature avance, soit les 4k moins 1 fois lambda sur 4. Donc, on considère une corde élastique homogène de longueur L égale 60 cm tendue horizontalement suivant un axe XX' dont l'origine coïncide avec l'extrémité S de la corde. Cette extrémité reliée à une lame vibrante qui peut vibrer perpendiculairement à la direction XX'.
en communiquant donc à l'accord des vibrations sinusoïdales de fréquence grand N réglables et d'amplitude A égale 2 millimètres, d'accord, pardon. L'autre extrémité de la corde est reliée à un support fixe à travers une pelote de coton. On néglige tout phénomène d'amortissement de l'onde issue de S et se propageant le long de la corde. Donc, on a la longueur de la corde est 60 cm et l'amplitude est 2 mm. D'accord? Dans une expérience, la lame vibrante est maintenue au repos. À l'instant T0, on a créé un ébranlement au niveau de l'extrémité est de la corde. La figure 5 représente deux aspects de la corde aux instants T1 et T2, tels que delta T égale T2 moins T1 égale 2,10 moins 2 secondes. Donc là, la figure 5 représente l'aspect de la corde interne à deux instants différents. Un T1 l'autre T2. D'accord? Attends le décalage horaire entre les deux, T2 moins T1 et 2,10 moins 2 secondes. Donc, déterminer la valeur de la célérité V de l'ébranlement. احنا عندنا donc عندنا longueur نتاع الكورد d'accord وعندنا donc déterminer اول حاجه la valeur de la célérité. donc السيلاريتي احنا نعرفوا السيلاريتي هي في الاخر قلنا احنا فيتيس مي جوست ما نقولوش فيتيس على خاطر سي ان ترونسبور دينيرجي d'accord مي تبقى ديما معناها باش نحسبوها الفورمول تاع الفيتيس العاديه اللي نعرفوها من قبل واحنا باش نحسبوا فيتيس هي توجور دلتا اكس على دلتا تي d'accord. Donc, on a delta x here. Donc, graphiquement, x égale, graphiquement, x égale 4 fois 5, 10 moins 2. Donc, aujourd'hui, on a احنا هنا عندنا هنا 1 2 3 4. دونك هنا الاكس نتاعنا هي 4 فوا 5 معناها 20 سنتيمتر ويلزمني نحولها للمتر معناها باش تولي لي 20 فوا 10 موان 2 داكوغ. دونك 20 فوا 10 موان 2 سور دلتا تي. احنا ديما باش نحسبوا الفيتيس يلزمني يا اما شوفوا بوزيسيون بيان ديتيرميني في الانستون تاعها هي دونك ناخذ اكس على تي والا une distance parcourue pendant une durée de temps bien déterminée كيف كيف. دونك ناخذ distance parcourue في الدوري دو طون هذيك ونعمل دلتا اكس على دلتا تي اللي هو كيما الكام تاعنا هنا هوني. دونك الدلتا اكس نتاعنا هو 5 فوا 4 10 موان 2 على دلتا تي اللي هي عطاها 2 10 موان 2 سكوند. والا اذا كان عندي اللامدا والجرون تي زيد نجم نخدم السيلاريتي باللامدا سور جرون تي معناها بيريود سباسيال سور بيريود تمبوريل. Donc finalement نلقاها 10 متر سكوند موان 1. بعد قالنا donc deuxièmement dans une deuxième expérience la lame vibrante donc impose à l'extrémité S de la corde des vibrations verticales sinusoïdales d'amplitude A de fréquence N et d'élongation instantanée YS de T égale A sinus de P NT plus phi S. Le mouvement de S débute à l'instant T égale à 0. La figure 6 représente le diagramme de mouvement du point source S. Déterminer graphiquement les valeurs de N et phi S. Donc, déterminer graphiquement les valeurs de N et phi S. Déterminer graphiquement les valeurs de N et phi S. Donc, déterminer N et phi S. هنا عنا ال N هي الفريكونس دونك 1 sur T. باش نطلعوا احنا من الفيجور T من الفيجور نطلعوا T ومن بعد دونك عنا ال T هي من الماكس للماكس والا من المين للمين والا من الزيرو للزيرو اللي من بعده معناها ناخذوا الالترنانس بوزيتيف ونيجاتيف. دونك T هوني عنا احنا من باغ اكزومبل اذا كان باش ناخذوا من الزيرو هذه حتى للزيرو هذه عندنا كل ديفيزيون ب 5 دونك عندنا 5 فوا 10 فوا 4 دونك 5 فوا 4 معناها 20 فوا 10 موان 3 داكوغ. دونك باش ناخذوا 20 10 موان 3 والفريكونس هي 1 سور 20 10 موان 3 باش نلقاوها
50 هرتز داكوغ كيما قلنا هاكي تي 20 ملي سكوند لكن هنا باش نحسبوا بها الفريكونس نضربوها فوا 10 موان 3 من بعد عندنا هوني دونك من بعد دونك قال لنا ديتيرميني دونك في اس زد غرافيكمون في اس هي الفاز انيسيال نتاع السورس احنا شو نلاحظوا اتي ايكال 0 عندنا في الزيرو دونك احنا نعرفوا دونك سينوس زيرو في اس معناها ايكال 0 سينوس في اس ايكال 0 عندي دو بوسيبيليتي اما الفي اس ايكال 0 والا الفي اس ايكال بي دونك هنا نشوفوا الكورب نتاعنا اتي ايكال 0 اي دو كرواسون معناها الكوسينوس دو في اس نيجاتيف دونك لونغل اللي في اس نتاعها نيجاتيف هي دونك هي البي داكور دونك هذاك علاش اون برون لهنا الفي اس ايكال بي غادي بعد عندنا الكيستيون اللي من بعد دونك هوني déduire la valeur de la longueur d'onde lambda دونك اللامدا احنا عندنا هوني تي وحسبنا قبيله السيليريتي دو لا لوميير دونك احنا لغيو عندنا تي ونحسبوا اللامدا خاطر احنا نعرفوا انه الفي ايكال لامدا سور معناها لامدا سور غران تي معناها بيريود سبيسيال على البيريود تمبوريل دونك اللامدا باش تخلي في فوا تي اللي هي دونك الفي لقيناها دونك قبيله الفي لقيناها قداش احنا لقيناها 10 دونك 10 فوا فوا 20 10 موان 3 داكوغ باش تجينا 0.2 متر ديما نحاولوا السيستم بيونتي انترناسيونال كيفاش نحسبوا دونك من بعد قال لنا on considère deux points A et B de la corde de 6 respectifs XA ou XB. Les points A ou B débutent leur mouvement avec leur retard respectif par rapport à S. Θ A donc égale 1,5 10 2, θ B égale 3 10 2 secondes. Donc déterminer les valeurs de XA et XB. دونك هوني عندنا نحنا الاكس ا كما قلنا قبيله دونك اذا كان باش ناخذ قلنا احنا ديجا انه السيلاريتي دونك نجم زاد نحسبها في ابسيس على انستون بيان ديتيرميني دونك اكس ا هي الفي فوا تيتا ا اللي هي باش تجينا 0.15 متر والاكس بي هي الفي فوا تيتا بي السيلاريتي دو لوند هي نفسها دونك ما نحسب نفس الفي اللي لقيناها من الاول من بعد قال لنا دونك on considère comparer l'état vibratoire de chacun des points A ou B par rapport à celui de la source S pour T supérieur à B. Donc, هنا احنا نعرفوا في A moins في S égale donc باش نلقاوها P sur 2 donc A vibre en quadrature donc P sur 2 معناها quadrature à constante de phase par rapport à S وعندنا في B moins في S égale à P معناها B vibre en opposition de phase par rapport à S. On a les abscisses du point de la courbe qui vibrent en quadrature retard de phase par rapport à la source S à l'instant T3 égale 4 10 moins 2 secondes. D'accord? Donc, donc 4 10 moins 2. Donc, مش ناخذوا احنا X F عنا هي V fois T3 0,4 متر. Donc, V fois T3. Donc, V fois T3. Donc, on a XF. Donc, 1, 2, 3, 4, 6, 7. Donc, شوفوا هوني donc il est الXF نتاعنا bien sûr. Donc, باش نحسب كالعادة. باش ناخذ donc 5 عنا 5 عنا 8 ديفيزيون d'accord. Donc, 5 fois 8 معناها 40. 40 سنتيمتر donc 40 fois 10 moins 2 معناها 0,4 d'accord. donc 0,4 متر اللي هي قداش من اللمدة فيها هون قداش من بيريود سبيسيال نشوفوا دونك هنا عندنا دو بيريود سبيسيال داكوغ دونك وي
Donc, on a 0,4 هي 2 lambda x k معناها k plus 1 sur 4 fois lambda والx k بين 0 هنا و 2 lambda معناها الك هنا كي باش نحسبوا باش نلقاوها بين 0 ولا 1 داكور. بعد آخر حاجة قلنا l'onde issue de S se propage toujours le long de la corde avec la même célérité V. On augmente la fréquence N jusqu'à une valeur N' pour laquelle les points A ou B vibrent en phase pour la première fois. Déterminer la valeur de N vibre en phase. Donc, vibre en phase, قلنا معناها ال X بتاعنا égale K fois lambda في الجنرال معناها هنا ال X B moins XA égale K fois lambda prime. D'accord؟ معناها donc K fois lambda prime نعرفوا احنا اللامدا بريم هي V sur N prime. D'accord؟ donc K باش تولي لنا K fois V sur N prime. donc هوني ال N prime أكبر من ال N et A et B sont en phase pour la première fois pour N prime نحسبوها. donc عندي X B عندي X A juste نعمل l'application K fois V sur XB moins XA عندي كل شيء. donc نعمل l'application numérique باش تخرج لي M prime égale 66,66 Hz. d'accord. donc exercice 3 donc texte كما texte باش تقرا juste texte وتجاوبوا على questions على السبيكتر. عملت في الفيديو نتاع المعرفة الرابير على الكور نتاع السبيكتر اون ديتاي. donc تنجموا ترجعوا للفيديو القديمة وتشوفوا le rappel de cours à spectre. D'accord, juste on va pas le texte, je vois les questions. Merci, au revoir.